देखिए गाइस, हमारा गाड़ी की इंजन चेंज हो रहा है। मिस्त्री है। मेरा गोपाल बिहारी के नाम से चैनल है गाइस। देखिए मेरा गाड़ी है, फोर्ड का एक्सप्लोरर है। ये चेंज हो रहा है कि सिस्टम इसका ऐसा है। देखिए गिर रहा है इंजन, वही मोबिल चेंज हो रहा है। ये फिल्टर का गिर रहा है इधर से। देखिए इसका फिल्टर है। هي نفس اللي على 10 3. देखिएगा ये मोबिल है। सुपर टेंडर ايوه هذا كان هذا سي ايوه بابا هو كلام مسوي تصوير ولا انت سويت؟ لا انا फिल्टर लगाने जा रहा है। ये देखिए गाइस कितना प्रेशर है। كم 30 ل 40
35. देखिए छोटा सस्ता है। मूंग डालेंगे। कितना चलेगा? कम किलो 5 5 بعدين تشينج بعدين غير 5000 भाई बता रहे हैं, चलेगा उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। 5000 बस, उसके बाद चेंज। अभी ये 4 हो गया। अच्छा लीटर पड़ गया। पूरा 6 लीटर मोबिल पड़ गया है इसमें। هنا بريك والفيه كويس هناك. شوف انت المفروض تقيس ما تقيس ठीक है, जब सर्विस हो गया इसको स्टार्ट करना है।
देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। नहीं हुआ। هنا سيت مدير، هنا سيت. عداد. ايوه. देखिए इधर सेट किया जा रहा है कि इसके बाद जो मोबिल चेंज होगा। خلاص الحين 0 كيلومتر. اوكي. ايوه. اوكي. خلاص ارجع ورا. ठीक हो गया भाई साहब, सेट हो गया। جيب الانبار بابا. ओके गाइस, वीडियो को एंड करते हैं।